14 years old. Find the virtuous man of 100 years old. I would prefer, if I know he's virtuous, if I know, not any Tom, Dick and Harry. I would not mind giving my daughter if I know that he's a virtuous man and he sees that he takes my daughter to Jannah, I would not mind. پاکستان میں ویمن بہت زیادہ اس وقت جو ہے غصے میں نظر آ رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہر گزرتے بیان کے اوپر. سال کا بوڑھے بندے میں جب خود ہی کوئی سمجھ نہیں ہوگی وہ تو ہوگا پرانے خیالات کا, وہ کہے گا آپ نے یوں کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا یوں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ 113 سال کا جو آدمی ہے وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کر سکتا ہے لیکن بات تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, اس کو نہیں کر سکتا, یعنی وہ جوان ہے 100 سال کے بعد پھر سے بندہ جوان ہونے لگ جاتا ہے. ہاں جی ہمارے پردادے ہیں یار, ابھی 100 سال کے بعد بندہ پھر جوان ہو. ہاں جی دانت واپس آنے لگ جاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے نہیں کر سکتا بچہ پیدا. تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنی بڑی بات ایسے تھوڑی نا, وہ تو غلط بات کی ہے نا انہوں نے, جو بات کی ہے وہ انہوں نے غلط بات. تو انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کرے زندہ رہیں تو 113 سال بعد پھر دیکھ لیں گے. انڈیا یہ کہہ رہے کہ جب ہم نے نکالا تو پاکستان نے کہا کہ کیوں نکالا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کا جو ڈیسیژن تھا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں, ڈیسیژن تو خیر ٹھیک نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بہتر انڈیا اچھا ہے. اسکالر کی بات کریں تو ان سے کوئی اچھا بندہ ہے نہیں میرے خیال سے. ریلیجیس اسکالر مطلب بہت اچھا. ہاں جی ایجوکیشن ان کی, مطلب ایک پڑھا لکھا بندہ اگر ایسی بات کرتے نا پھر دکھ ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ اس طرح کی بات کریں بجائے چینج لانے کے. مطلب کہ آپ آج کے دور کو دیکھیں نا, بے شک بات ٹھیک کی ہے انہوں نے کہ, لیکن یہ بات سے ہم ایگری نہیں کرتے کہ 13 سال کی بچی اور 113 سال کا بڑا بوڑھا. یہ گناہ ہے. اگر پاکستان کے آئین کی بات کریں تو دیکھیں ملک کے اندر اگر 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی ہوتی ہے اور اگر پولیس کو پتہ چل جاتا ہے تو فوراً ماں باپ سب فیملی اریسٹ ہو جاتی ہے. لیکن وہ تو اوپن نہیں کہتے کہ اسلامی معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے. نہیں بالکل نہیں دیتا. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 113 سال کا بزرگ آدمی اگر وہ نیک ہے اور آپ کی بیٹی کو جنت میں لے جا سکتا ہے تو 12 اور 113 کا کوئی فرق نہیں, کروا دو شادی. شادی کا تو مسئلہ اور ہے, ٹھیک ہے, جو بزرگی اور جنت کا مسئلہ ہے وہ اور ہے. نہیں وہ تو جوڑ رہے ہیں نا, ایسی ہی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. اچھا 100 سال کا فرق ہے. اصل میں جو بزرگ آدمی ہے تو اس کا تو شادی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ایک جوان بچی ہے تو اس کا علیحدہ مسئلہ, اس کا علیحدہ خواہشات ہے, نفس ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. بزرگ آدمی ہے وہ تو ہوگی ایکسپائر. ٹھیک ہو گیا, بزرگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں سائنس کہہ رہی ہے 113 سال کا جو بزرگ انسان ہے وہ تو بچے پیدا کر سکتا ہے. میرے جہاں تک تجربہ ہے نا, آج کل کے جو جوان ہیں تو 45 سال سے اوپر وہ ایکسپائر ہی ہے. آگے گزارے پہ کام چل رہے ہیں. 45 سال کے بعد ان کے بڑھاپا آ جاتا ہے. بالکل. اب میں ہوں, میں نے 16 سال میں شادی کی ہے, میں 8 بچوں کا باپ ہوں. 8 بچے ہیں ماشاءاللہ. 3 میرے بیٹے ہیں, 5 میری بیٹیاں ہیں. اور بیویاں بھی ایک ہیں کہ زیادہ؟ ایک ہی بیوی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو آپ مفتی ہیں یا مولانا ہیں؟ میں حافظ قرآن ہوں. اچھا حافظ قرآن ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلانا چاہیے تھا پاکستان میں؟ کیوں نہیں بلاتے, مسلمان ہیں. نہیں ہے, مطلب آپ لوگ بھی تو سب ہے نا, ہم ماشاءاللہ سے 99% پاکستان کے آبادی مسلمان ہیں. وہ بالکل ہے, لیکن اللہ نے اس سے بہت کام لیا ہوا ہے. نیک اللہ کا بندہ ہے. اور انڈیا میں اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام لیا, لاکھوں کو. انڈیا سے کیوں بھاگ گئے پھر؟ وہ تو ادھر لوگ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے نا اس وجہ سب تو ملا ہی انڈیا سے ہے, لیکن وہاں لوگ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. ان کے ساتھی کدھر ہے ادھر, وہ تو کوئی جیل میں چلے گئے. یہی ہے اس کو انہوں نے ادھر سے نکالا ہے تو مجبوراً وہ باہر چلا گیا. یہاں سے لوگ نہیں. الیاس گمن صاحب کتنے بڑے آدمی. انڈیا کی تعریف کریں کہ انڈیا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں نہیں اچھا ہے. اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ 13 113 مطلب کہ 113 نہیں آپ ڈاکٹر یہ بات بالکل غلط کی ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی 113 سال کے تھوڑے سے بالکل بھی نہیں ہے. ہم کی بیٹیاں ہیں نا, آپ ہے نا, میرے بیٹی ہے, میں کسی کو دوں گا تو اس کے مقابل والے عمر کو دوں گا. ہاں, اگر یہ اگر کوئی بچی کہہ رہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے اور یہ بڈھا مجھے پسند ہے, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, اسلام اس کو اجازت دیتا ہے, کر سکتا ہے. اجازت ہے. 12 سال کے بچے کو کیسے پتا ہوگا کہ مجھے 113 سال کا
क्लास में पढ़ती होगी या 5th क्लास में पढ़ती होगी 12 साल, और उसे एक बुजुर्ग के साथ भेजे नहीं कुछ होगा, वो तो टीनेज में भी नहीं होगी। आप तो ये भी देख क्लास का नहीं है, जब तक बच्चे बालिग नहीं है कम से कम उसका 16 से 18 साल उम्र है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 13 साल के जो उन्होंने पैगाम दिया कि 13 साल की बच्ची कर सकती है, ये तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती वाला सीन है। इस्लाम के जो मसला है ना, वो शर्त जो है वो बालिग होने में, अगर वो बच्चे 13-14 साल के बच्चे बालिग हुए हैं, उसका ये कि जो उसको वो महवारी है, वो अगर 14 साल में बच्ची को आए वो शादी के काबिल है, वो कर सकते हैं। लॉ भी तो कहता है ना कुछ। एज अ पेरेंट्स, मतलब कि कल को मेरी बहन मुझे कहे ठीक है कि मैंने करनी है 113 साल के लिए 113 साल के बंदे के साथ, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ज़मीर मानेगा कि इस चीज़ के लिए कि हम 113 साल? आप ही कहते हैं, आप ही जापान के ठीक है, एक और बात यह है कि अगर वो चलो हम मानते हैं कि शादी हो जाती है, वो अगले दिन ही मर जाए वो बंदा, 113 साल वाला बंदा इतनी एज को जब पहुंच जाए 113 साल, आज के ज़माने में 50 साल मुश्किल से जिया जाता है, 50 साल भी मुश्किल से 113 साल मतलब लास्ट स्टेज है, उसके बाद बस बच्ची का क्या होना है। नहीं, मरने का जो बात है ना, वो अल्लाह के हाथ में, वो जवान में भी अभी मैं हूँ, मुझे क्या पता कि मैं ये रोड क्रॉस कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जाके वहाँ तक चला जाऊँ अंदर, कोई पता नहीं है मेरी मौत हो जाए, मुझे तो नहीं पता ना। पीछे बच्ची की जिंदगी तो गई, मतलब है पीछे बच्ची की जिंदगी। और हम कल्चर को भी फॉलो करते हैं ना, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुने, इसमें दो चीज़ें हैं, हाँ क्या चीज़ है आप? एक तो स्टेट लॉ है और एक इस्लामिक लॉ है। एक इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ में तो कोई मसला नहीं है। हमारी माँ जो है हज़रत आयशा, उनकी 6 साल में शादी हुई थी और 9 साल में रुखसती हुई थी। ठीक है। अरब की लड़कियाँ जल्दी जवान हो जाती हैं। अच्छा। हर रीजन की औरतों का डिफरेंट लोगों का फिजिक्स है, क्लाइमेट है, ठीक हो गया, सही हो गया। अब स्टेट इस्लामिक लॉ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। 60 साल का बंदा 10 साल की लड़की से शादी कर सकता है इस्लामिक लॉ में, ठीक है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा फिर स्टेट लॉ क्या कहता है। सही है। हमारे स्टेट लॉ में अगर जैसे अमेरिका है, वहाँ पे 18 ईयर स्टेट लॉ है कि 18 ईयर से हमारा पहले भी 18 होगा। हमारा 18 ईयर। अब दो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, आप स्टेट लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है। ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क में ये स्टेट लॉ, ये लॉ नहीं है कि उम्र की हद गवर्नमेंट ने नहीं की मुफ्त, तो फिर आप इसमें कोई हद लेकिन अगर नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो ये जायज नहीं होगा, हमारा कानून हमें इजाजत नहीं देगा। लड़के वाले भी अरेस्ट होंगे, लड़की वाले भी अरेस्ट होंगे कि आप 12 साल की बच्ची का 113 साल के बुढ़े से शादी कैसे करा सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, तो ये मैं कह रहा हूँ, अपनी कंट्री में देखिए, हमारी कंट्री इस्लामिक लॉ से तो नहीं चल रही ना, जमहूरियत से चल रही है ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हर कंट्री का डिफरेंट फिजिक्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं बाय इस्लाम, यानी इसमें कोई इशू नहीं है। जो उन्होंने बात की है ना वो बायोलॉजिक ठीक है, लेकिन हर मुल्क में इसका डिफरेंट इफेक्ट होगा। पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने क्या है एज मुख्तस की है, क्योंकि हमारे हालात डिफरेंट है, हमारे हालात डिफरेंट है। हम अपने मुल्क के हिसाब से देखेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हम जा सकते। जो गवर्नमेंट ने कह दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जाकिर नाइक तो ये भी पाकिस्तान में कहा है कि जी जो लड़कियां शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ये सबसे अच्छा वर्ड है, इससे बेहतरीन वर्ड मेरे पास नहीं है। अब लड़कियां कुछ मजबूरी के तहत कमा रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, सबके घर माँ बहन बेटी है, तो ये फिर बात सब पे लागू होती है। देखें, स्टेट जो है ना, स्टेट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, कोई भी इंसान हो बेशक, और वो स्टेट गेस्ट हैं, वो अपना ओपिनियन देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो ओपिनियन दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने कहा मेरा 600 kg एक्स्ट्रा वेट है, तो आप उसको एडजस्ट करें। 70 लाख रुपया बन रहा था उसका, PIA तो बेचारी पहले कर्जों में डूबी हुई है, और आप इतने अमीर हैं, आपको तो एक पाई चुका देनी चाहिए थी, उल्टा स्टेट गेस्ट होके स्टेट को ही रोस्ट करी जा रहे हैं। चलें आप गुस्सा ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि वो देखें लॉजिकली तो बात है भी गलत, बुलाने की जरूरत क्या थी? नहीं वो तो कोई भी आ सकता है, इसमें तो कोई नहीं, वो तो आप देखें मजहबी एक्सट्रीमिज्म जिस तरह बढ़ी है। इस बात से एग्री है कि 13 साल की बच्ची 113 साल की नौजवान उसके साथ बूढ़े के साथ शादी कर सकती है। हज़रत आयशा की एज 6 साल में शादी हुई थी। हमारी माँ हज़रत आयशा की उम्र 6 साल में शादी हुई थी। ठीक है, मेरे पास उनकी एज तब 50 के करीब थी, 45-50 के करीब। ठीक है 6 साल की, तो आज के दौर में कैसे आप उसको